ay nimisa kisɛ kelen mana na kisɛ kuma fana ye fɛn dɔ ye i t'i to ne si la k'i bɛ kuma i ko fɛ i t'i to n bɛ baara mun na k'i bɛ kuma i ko fɛ ko caman bɛ yen i b'a ye i bɛ tɛmɛ a kan i b'a fɔ a bɛ ban nka n'i y'a ye a tɛ ban a bɛ k'a kɛ a tɛ ban e ma kunnen don don dɔ la i bɛ kuma dɛ bamananw ka kuma don ko ba degunnen bɛ kuma dɛ kuma mun n'i y'a kɛ kuca la halisa ne ka kuma tɔ bɛ n kɔnɔ parce que fɛn mun kɛra o ma k'u yɛrɛ ma dɛ mɔgɔw de y'u kɛ a dogolen tɛ fana o fɛnw kɛra de dɛ munna an bɛ kuma an bɛ fara i bɛ ka don min ne n'a ka parti ma sigi ka kuma a m'a ka parti mɔgɔ yira n na n'u ma sigi ka kuma ne yɛrɛ mɛnna i bɛ ka kɛrɛfɛ m'a ka parti mɔgɔw ye o ma n bali n wulila n ye campagne kɛ parce que ne yɛrɛ kun y'a dɔn wagati la f'an ka kuma maliyɛnw ɲɛ an bɛɛ ka jɛ ka jamana ta k'a di kalifa yɔrɔ la an b'an jigi sɛmɛ yɔrɔ min na jamana in ka bɔ a tun bɛ degun mun kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ parti ko kun tɛ tugun an ye baara kɛ ka se fo la ne bɛ se k'a fɔ fana n ye baara mun kɛ parti ma dɔrɔmɛ di ne ma n ma taa dɔrɔmɛ minɛ i bɛ k'a bolo ko n bɛ campagne kɛ n m'a kɛ n ye campagne kɛ ni yɛrɛ ka sew ani mɔgɔw ka dɛmɛ ye mais a ko ɲanen anw yɛrɛ tun ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ i bɛ ka kɛlɛ olu de b'a kɛrɛfɛ caman bɛ yen i n'a fɔ jɔnw a kana se a ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ ye journaliste ye minnu de la ka t'i sigi radio la k'a nɛni n'u b'a kɛrɛfɛ bi aw b'u dɔn puisque aw de tun b'u ɲininka olu bɛ kuma u b'a nɛni ne kun t'o la an bɛ yɔrɔnin dɔ fana fɔ ne ɲɛna Rasbat kɔ o bɛ ne de n b'a yɔrɔ fɔ k'a jɛya waati jan kɛra Rasbat ye i ɲɛsin Mali opposition na a mɔgɔ kelen tɛ a ma dɔ fɔ mun ma Ismaila Sise a ye dɔ fɔ a ma Cɛbilen Dramé a ye dɔ fɔ a ma Goïta mun bɛ gouvernement na bi a n'o sigira o ye débat kɛ Goïta de tun bɛ dɔ fɔ la président ma Rasbat de tun b'a défendre parena mɔgɔw la ani Jigiba Keita n'u b'a fɔ a ma PPR a n'o ye débat kɛ mais peut-être mɔgɔw t'a dɔn Rasbat bi a b'a furulen bɛ Jigiba Keita de ma a don ne yɛrɛ ko a ma ko ni ni Jigiba ye débat kɛ ni ne fa ye débat kɛ ni tun man ka so mais a ye débat kɛ ale de tun bɛ IBK dɛmɛ ministre de la justice nana n'a i bɛ kuma mun fɔ a ka di jamanadenw ye dossier mun b'i bolo ne fana n'i y'u kisɛw di an b'a di n ka procureur ma an bɛ enquête kɛ donc a wulila ka n'a dɛmɛ de n'a nana ministre de la justice dɛmɛ a nana IBK fana dɛmɛ mais n'o kɔnɔna na ministre ma dɔwɛrɛ sɔrɔ a y'a datugu kaso la ko o janfa yɔrɔ kana fɔ o tuma tiɲɛ ye fila ye wa an k'a bɔ ne den ɲɛ la ne den kana k'a ye i m'o kɛ mɔgɔ mɔgɔ la i y'a janfa wa i m'a janfa i y'o tigi janfa a ye minnu dɛmɛ n'ale tun ɲana o dɛmɛ sababu kelen de y'a ladon ministre de la justice ka bureau kɔnɔ ne kɛra ministre de la justice ye ne m'a wele a kana dɛmɛ nin de y'a wele hali n'aw ma bɛn a bila a ka taa mais kana datugu kaso la i y'o datugu ale fana ye minnu dɛmɛ a datugura k'a ko ban maa si ma kuma k'a dɛmɛ a ko k'u y'a janfa mais ne y'o fɔ o taara bɔ mun na k'a b'o kuma mun fɔ la a n'a fa jɛmakan dɔw b'a fɛ ka fanga ɲini ne dun delila ka kuma nin biro kelen in kɔnɔ yan Vieux ka radio la a ye ɲininka k'i bɛ fanga ɲini n ko n t'a ɲini mais ne bɛ mun fɔ 2013 ne bɛ tugu IBK kɔ tuma min n sira wula kɔnɔ n tilenna wula kɔnɔ n ye Mali bɛɛ boli mun tun bɛ fanga ɲinina yɔrɔ wɛrɛ u tun bɛ kan wɛrɛ la minnu ko k'u bɛna bi ne ye baara mun kɛ ka sigi o tɔnɔ kɔnɔ ka tila ka n den datugu ko ne Bacili kana kuma mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ kuma o la a ko ka gɛlɛn dɔɔni adamadenya yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ n bɛ kuma ni Ala de cɛ y'a kɛ n b'a fɔ n tɛ siran ne ma mɔgɔ si
n'ambara man galon tigɛ mɔgɔ ye ma janfa miiri k'a kɛ mɔgɔ kan don min na a bɛ gouvernement défend gouvernement mɔgɔ tɛ yen parti tɛ yen mun nana fɔ ne ye i den bɛ k'an défend i ni ce ba ci mais n'a m'u défend don min ne de bɛ kɛlɛ a y'u défend don mɔgɔ si ma ne fo mɔgɔ si ma fɔ n ye Bacili i den bɛ k'an défend a ka d'an ye olu m'a fɔ vraiment a fɔ i den ɲɛ k'a ni ce o m'o fɔ n ye mais a ye kuma daminɛ n'olu ma bɛn dɔrɔn u b'i bolo si de la bolo bɛ si na bolo tɛ bɔ na a bɛ si na a tɛ bɔ na kuma bɛ taa kɛ yɔrɔ yɔrɔ ne tɔgɔ b'a la n'ale ka kuma kɛra dɔrɔn ne tɔgɔ bɛ don a la ka na kari ka na gosi n ser'o dan de la ni maaw jɛra n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a f'i ye n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ u fana k'a f'i ye i tɛ se k'a kɛ ke mun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu si tɛ yen i bɛ se k'a fɔ bi ko fanga kɔnɔ u bɛ fanga mun kɔnɔ ko don o don kuma min bɛ d'a kɔnɔ u kɛrɛfɛ mɔgɔw bolo k'u ye k'u den don kaso la n'i y'u fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye n'u bɛ to o kɔ n'u tɛ to o kɔ u b'o dɔn wa maa mun ye den janfa n b'o fɔ n tɛ tamaki k'a fɔ a tun bɛ aya de kɔ ale tun t'a fɛ élection yɛrɛ ka kɛ sanko IBK ka na k'a ko k'a bɛ transition de labɛn aya ye Afrique kɔnɔ n'o ye ministre Konate ye n'o dunnen don ale ma tugu IBK kɔ a m'a dɛmɛ fanga ɲini na a m'a dɛmɛ foyi la mais n bɛ fanga fɛ n sera k'an sɔɔri fanga kɔnɔ n bɛna Bacili kɛlɛ o fana y'a kuma a dama kuma ye ne tɛ tɛmɛ o kan koyi parce que maaw k'a dɔn ko de bɛ kɛ o de y'a kɛ kuma bɛ kɛ ni ko ma kɛ ne tɛ kuma koyi n ye sera k'an turu n yɛrɛ kan n ye n yɛrɛ kun k'an yɛrɛ muɲa k'a se yɔrɔ dɔ la mais fɛn mun tɛ dabila hali a ko k'a b'a nɔ minɛ mun na ko nanbala sɔrɔdasiw ka kuma an ka taamasere dɔ ta o ko de la président tun ye cɛman nabɔ gouvernement na donc président ye cɛman nabɔ gouvernement na a wagati la nanbala ko la a y'a labɔ mun kama k'a ye baara ɲuman kɛ yan mais cɛman ma segin gouvernement kɔnɔ o kuma kelen de taara k'o ta ko kiiri bɛ k'o la k'a condamné o tɔ ye de an b'i kɔ an t'i bila fɛn mun sababuya ye cɛman nabɔ gouvernement na an t'o fana ɲininka mɔgɔ mun da sera k'a fɔ o de ye kojugu kɛ wa mun ye kojugu kɛ f'a bɔra gouvernement na o de ka kan ka ɲɔgɔn minɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye question bɛ yen o ne fana tɛ se k'a kɛ k'u bɛ n den kɔ ko n tɛ n yɛrɛ ɲininka ko dɔw la n tɛ se k'a sɔn fana k'an sigi n ka so u bɛ n den kɔ tugu u kɔ a bɛ gɛlɛya n m'a fɔ n bɛ bɔ gouvernement na président ma foyi kɛ ne la mais il faut que président ka tiɲɛ dɔn a ka gouvernement kɔnɔ nin de bɛ yen ni gɛlɛya b'a ka gouvernement den dɔ kan a k'a dɔn ni ne dɛsɛra k'o fɔ président n tɛ tugu a kɔ n tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ n tɛ tugu i kɔ mais ne tugu i kɔ i mana kɛ fɛn o fɛn n bɛ tiɲɛ f'i ye baara min bɛ ka kɛ n t'a kɛ cogo ye n tɛ jɛɲɔgɔnya kɛ cogo ye ni ne ɲininka fana minnu nana an b'u fana ɲininka olu bɛ mun de nɔfɛ président na ne de bɛ ka ɲininka est ce que ne bɛ président kɔ est ce que minnu bɛ ka nin kɛ k'a ɲɛsin ne la olu fana bɛ président fɛ wa puisque olu de bɛ k'a bila gɛlɛya kɔnɔ olu de bɛ ka gɛlɛya don a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ olu nana ne n'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais bi u t'a fɛ ka ne y'a kɛrɛfɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka i ne y'o kuma fɔ o kɔrɔ ye ne de b'a fɛ ka bɔ wa ou bien n b'a fɛ k'a fɔ président ye i fana tɛ kow lajɛ e y'a kumakan mɛn yan n'a kumana ni y'a kumakan mɛn n'a bɔra kan ne Bacili b'a fɔ mais ni m'a kumakan mɛn fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye n m'a fɔ ale de y'a kɛ fana n ko a k'a bɔ a kalama de a k'a dɔn nin de bɛ yen ne de bɛ tiɲɛ fɔ ko tiɲɛ ɲinini fɛ i banna k'a fɔ ou bien i kumana i ma tiɲɛ fɔ pour le moment n bɛ mun fɔ danaya min bɛ ne ni Ibrahim cɛ politique danaya cɛ an jɛra de adamadenya kɔnɔ o danaya bɛ yen a b'a fɔ n ma dɔgɔ n b'a fɔ a ma kɔrɔ n tugura a kɔ o kama a fɔra k'an ka maaw dɛmɛ u ka fanga ɲini jamana kɔnɔ 2013 la ne de ko n tɛ sigi n'o tɛ n tɛ parti la koyi n tɛ sigi parce que jamana in bɛ bolo min kan n'an fana ma kuma ko politique mɔgɔw nɔ don u nɔ tɛ u nɔ don u nɔ don anw yɛrɛ nɔ don puisque an banna an yɛrɛ la f'an fana ka kuma di an kumana an ye jaw de lajɛ n'o tɛ k'a fɔ i b'u ka parti la ou bien u ko bɛ na nin kɛ Mali o tɛ o an ye maaw lajɛ u ka parcours lajɛ jɔn ka fisa an ma a wagati la ne kelen tɛ o ni ye maliyɛn 100 ta ni 78 bolo si ale la c'est que an bɛɛ hakilina taara kɛ kelen ye ale ka ko la an wulila an tugura a kɔ
mais n'i ye baara ta i y'a kɛ ni mun ɲana a bɛ fɔ o ɲana ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na fana o bɛ fɔ ni baarakɛɲɔgɔn tɛ se k'a ka gɛlɛya f'i ye i kana da la tugun ne bɛ gɛlɛya mun fɔla nin ye n'i m'a fɔ Ibrahim k'a mɛn a kana d'a ma a man kan ka d'a ma mais n'i b'a fɔ a ye a b'a dɔn ne t'a fɛ ka juguman kɛ n t'a fɛ ka janfa maa min b'i kɔnɔ ko fɔ o t'i janfa a b'a ka tɔɔrɔ de yiri la mais mun bɛ k'an tɔɔrɔ fana a b'u dɔn ne b'u dɔn a sera dabila ye de ne ko n'a ma dabila n fana tɛ sigi ten n bɛ kuma gouvernement militaire nana ne fɛ yan u bɛɛ bɛna mara n'u bɛɛ tulongera hali premier ministre u y'a fɔ ko premier ministre y'a kɛ n ko mais ne ka sira yɛrɛ t'o la u y'a fɔ o ma fɔ o olu ka kungo de ye mais ne ma taa mɔgɔ si ma ban ka kuma fɛ mɔgɔ kelen tɛ yen mun banna ka kuma ne fɛ ne tɛ f'i ye n'i y'o fana fɔ ka ban mɔgɔ ma ban ka kuma ne fɛ mais n'i ye ne ɲininka est-ce que e banna ka kuma mɔgɔ fɛ n b'i jaabi n b'a fɔ ɔhɔn n banna ka kuma ministre de la justice fɛ maa mun b'i wele n'an ka tilayɔrɔ fana dun n kɔrɔ de ye aw bɛ baro kɛ i n'a bɛ bɔ b'aw tɛgɛ ko ka bɔ a ka dumuni na a bɛ t'i den minɛ i tɛ se ka da o la a m'a f'i ye nin b'an den kun kan an b'a kɛ cogo di an bɛna kɛ cogo di n'an ka dumuni kɛ e y'a minɛ don min o dugusɛjɛ a ye tile bɛɛ kɛ a man wele wulada de fɛ a ye wele n y'a mɛn ko gendarme colonel dɔ b'i ka cabinet la est-ce que i bɛ se k'o ci ne ma n k'a bila ka taa kan na a bɛ taa ci dɔ fɔ an den ye kaso la ko ne ka cabinet tɛ taa o fana kana taa kɛ ko n taara n sen don a la o ye mɔgɔ adamadenya wuli o bɛɛ la ne bɛ kuma fɛ e ni bɛɛ kɛ n bɛ kuma fɛ fo don min na n taara fana ni Mamadu Jarasuba ka taa logements sociaux lajɛ n kɔfɛ conseil de cabinet la a taara fɔ bon sisan Bacili tɛ yan ministre tɔ aw filɛ nin ye Bacili de ye gouvernement jugu ye président jugu don Bacili n'a den a tɛ ɲa f'an ka kuma fɔ i ye n den don kaso la n bɛ kuma i fɛ n bɛ yɛlɛ i fɛ i n kɔ don n taara n ka baara la yanni n ka na n'i bɔra ni nin kuma fana ye an tɛ ɲɔgɔn lajɛ sa ni mun b'i kɔnɔ i k'a fɔ n ye ne kun ɲana i ye kaso ni fɛnw bɛɛ kɛ an ka tɛmɛ adamadenya bɛ kɛ o bɛɛ kɔfɛ mais ni juguya dan t'a la i bɛ ka bɛɛ monter n kama o tuma yanni kan sɔgɔ muru la n kɔfɛ n bɛ ɲɛsin la n b'a yir'i la tugun ne fana ka sira tɛ Bacili tun ma foyi kɛ bɛ nin bɛɛ kɛla ne Bacili la mais n ko a sira banna puisque nin bɛɛ bɛ kɛ dɔw de ɲana sira premier ministre ma n ko nin kɛra ne tɛ yan ministre in t'a wele an ka sigi ka kuma n'an bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ ni nin kɛra k'a to ten a tɛna bɛn dɛ a m'a kɛ n sera a ma e de y'a ɲɛmɔgɔ ye nin kɛra a ma bɛn ne ma kari wele a ye mun fɔ a n'a y'a fɔ baasi tɛ an ka kuma ɲɔgɔn ɲana n'an bɛ yafa deli an bɛ yafa deli o bɛ k'a bannen n'a ma kɛ dun ne mun kɛ APM min ka dilanna k'a ka fanga ɲini i bɛ k'a di tɔgɔ la an y'o kɛ dɛ mais an ko an bɛ fanga ɲini an t'a ɲini ni i bɛ ka tɔgɔ ye dɛ an b'a ɲini ni Mali ka kunna wolo ni Mali ka kunna diya an bɛɛ bɛ k'a dɛmɛ ne y'o mun fɔ 2013 mɔgɔ mɔgɔ ye n ka meeting suivi n y'a fɔ mɔgɔ ko tɛ ko hali n'i bɛ k'a ye fanga ta n'a ma bɛn ne Bacili ma n b'a fɔ a ye i ye fanga sɔrɔ an ye dɛmɛ i y'a sɔrɔ mun kɛra a kɔnɔ a ma bɛn ma n y'a fɔ 2013 ni mɔgɔ mɔgɔ taara n ka campagne na i b'a mɛn o de la ne b'a fɔ mɔgɔw ka sabali u kana présidenya kɛ ala y'a ye présidenya ye jɔyɔrɔ de Ala b'a d'i ma jɔyɔrɔ a b'o de ko fɔ i la i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔw cɛ la mais jɔyɔrɔ in a y'a tila e ta b'i bolo tɔw ta b'u bolo mais jamana kanu a m'o ta k'a d'e ma ko tɔw ka don e ka sago da fɛ i n'u bɛ bɛn de i b'u hakilina ɲini u fana miiri ye jamana la u k'a f'i ye n'u sɔnna ka t'i ta la u bɛ taa n'u ko k'u tɛ taa fana o ma baasi tɛ o mɔgɔ si tɛ ka layidu di mɔgɔ ma ko ne bɛ hakilina bɛɛ bila hakilina tɛ ne la tugun tant que e bɛ yen e mana mun fɔ sa a ka ɲi non an bɛɛ ye baliku de ye an bɛɛ ye citoyen de ye président ye citoyen de ye citoyen tɛ citoyen sanfɛ mɔgɔw bɛ présidenya ɲini kɛ i b'a fɔ layidu kan don a b'i ni dɔ cɛ ni ne ni de ka ma bɛn hali k'a ka mandat cɛmancɛ la n'i y'a dɔn a taabolo man di n b'a fɔ bon kɔrɔ ne bɛ bɔ i kɔ et pour le moment ma se mɔgɔw de bɛ nin bɛɛ ta ne ko APM ka kuma ni Mali nafa jamana nafa de ye ni gouvernement b'a kɔnɔ a ka ɲi ni gouvernement t'a kɔnɔ n'an b'a critiquer an b'a critiquer o tɛ ne jɔrɔ
ni président ka tableau muma ne bachile atinjoro mbafo na ni wala bafo dogo yenu fo bafo kronya fo amani ni sira kai ani ngafo kenema mafai ni ndesira kai ni kanka fo mafo il faut que moka nyogon don bonya bode kono nangana nyogon asiran mali fanga kono mo digle ne nyogon asiran de la beni joro la ebe ya ika kanka sira ikana mi kuma fo ni ne mi yamaya no okay ambe ala ya do de ambe ma ala ni damaka ambla ambe balu antara kalon ke anana mais shite shibolo jonya la fa mo kana fo ko lasrani be jamana la marché uti jamana sila marché ni lasrani be jamana o jamana kono o be te ko fe chende akakuna de mais na be to ka fo jamana be tanya ido ne be felo fi itita procureur fe na kasika kuma bina halutara conférence de presse mon ke bina la fun kuna funi dodi mo ma sharia la madon ni bina seka nyefo kanya ba manankana sharia la ni dona na sisan ko do e furu do furu anye mun kalan sharia la ko de sharia sosoli ni ko e furu do furu kan o kroy sona ko furu fo o yake flana o de teche ko nodo furu folo mana ke tiye ni flana ko fura procureur bi se ko nyani abe flana nyani ni furu papier yera hali o furu flana tibulu o papier sebedo sebete o procureur se ki dado ala abe papier nchi tribunal civil la au kanina jede est-ce que ni furu papier kanyiwa ou bien mani abikomi uye ni kamu fo Karim ani Aidara ni ko Aidara de ko Karim de ye furu do furuka ou bien ay wal musota Karim ye furu papier bo kaira ali ka furu papier ka koroflana tay ni ba fe ka Karim mine ibeta papier ndi furu aya fege de ne ma da ni furu papier la nu kuye tuma min galondo iba mine mais il est mine directement oui sharia di ma fo munu ma sharia kala université kono ni tari sigi fenêtre ko fe kala mais ba ima beme e bi se ka do reke ni do na classe kono ni ne be fi mariage folo procureur si ya marialente iko validité ni tribunal civil de bodima itise ko timine fana tant que tribunal civil ma fille ta ka mariage nul tant que ma fille ko furu salé lu mariage na ou bien mariage annulera tant que aleka actibabu itise kamine ka fombe faria yanka kodombalia ka wira to lambe biuka ni faria tsikake ni yake amba fille donc ni procureur pour be Karim mine ay acte de mariage boyorom na droit mais acte de mariage du tribunal civil là faut tribunal civil qui prononce nos décisions mais pour communiquer procureur bula kairana ama fo babulu aflana ayre ko Karim kata mairie la kata ka mariage annulé donc allez sona ko mariage bi ta annulé et ni mariage ti nous famu ante ni mariage bi muna ale be Karim mine ta annulé pourquoi ta pour ki ka mariage ni uka fo kamani ta uka fo kamani aduma fo kamani eduya mine de ko mariage te iklara ka fo ta kuka fo kamani ira ka ta annulé on annule que ce qui existe. Si ça existe, donc Karim est le premier mari. Si Karim est le premier mari, Aïdara est le deuxième. C'est Aïdara qui est en bigamie. C'est du droit. Donc, connaît ta fille. Mais ta fille, moi j'estime que Nimbisi Kaka Djamana Moukono, Bekakan Kastran, n'a fura juger bis nous wali furu la Nimbeka ni furumani. Abe Tchedo Datugu, Eki Mousso di Tchedoma. No kulukulu la jamana ngona be marfata ngona ma yoron kile dokata ale draman muso take kaka mariage mai dokata ta akuma te ketan jamana ngono ni fendo fo kamani ya nuka fenaje e munya fo be de laje ba kili kuma na ni mun fo ni galungu de ka kuma ni saria de ha procureur cité qui bise ka fo ko compétence bila ki be mariage validité mariage nyuma ya na
a kolonya kebo fo sariya ma dima sariya ko be président du tribunal o ni dun tarulu fe o kuma la kaso tala ni tarulu fe o be a fiye dron ika furu kanyi bi amani me ka fo mi do kaso la o tala kaso ko kuma to la o ere ko kwa akata furu papier annulé a fir la yoro mi ta annulé il ta annulé mon mais il va pour des faits nuls ayirali la ko c'est nul mais ni ko droit akata annulé fait que son akoti ni son akoti do ya me kati sigi ka cravati do kati sigi ka mana kanfo halate presi bonya ibe kuma ni ala ni sariya ye draman ka mangoya ta ka mandiate na masariya ke o ka foi atado o ka foi oh plainte que ne kama ou kana fo ku te plainte reke ko bachile ministre de ne rebu deli ou kana ministre ado ala meta draman jadi tribunal la ni sariya mu ye ne ba fo draman ye ni yoro mu fle on ye ni kalande ka kalanyema ni question mu fle de anya kalam bigami procureur dabe do ayro dumena adat se ka do ayro dumena wallahi ne pour mun ken na be 6 heures de temps bon Francis cour de cassation ka areo sino to ba nyefo dimno na kan fola ntam ko wuli ka mana kan fi ko ni procureur ye donc procureur a belaje e mana mun fodro ko etie ngalon fini ay ngalon tike te tari ado ne batili ya foi ay mun fo ngalon no ta fo ko ka mariage annulé ni mariage du ma annulé ni mariage du ma annulé o fona koroy moye ni mariage ma annulé o koroy mariage mbi ni mariage be tise ka foko ale de ka mariage folola kay furu do furu et d'ailleurs chere ba fo aka kuma la o ni aka kuma la me kay ni ngali ke kuku ko furu bora chere mo furu ma ko e flana mundu na ko we afora ko furu le no me ko furu bora ni ke folo wele na irila ko furu ma bo ko furu papier we donc du inde do na le ka furu ka le ma do ka furu ni re haidra ko afora nya ko furu bora ale drare yo kuma cheya ti ka furu annulé donc ni dra ko ta ni le ko ma bo de donc haidra de do na ka de le procureur de la République, la Cour de cassation le dit, n'est pas compétent en aucune manière pour connaître de la validité du premier mariage annoncé. Il y a question préjudicielle. Mba foba manangana ko di tugoshi la procureur Maya Maria furufuro ako la jeni tieru ni tiete. Onyi ngali tabulo kan ko beta tribunal civil tabulo kan. Dara bien furufuro de la gauche. C'est à donner que tu aussi la côte à l'écablo. En aucune manière. Attends, tu as un calendrier sérieux. Tu as des mots qui sont sérieux à donner, des procureurs qui sont sérieux à donner. Il va bon dire tard au début. Avec qui est-ce que vous voyez? Les livres et les dates, les caméras, calendrier, il faudra. Les moubala soumis qu'il y a à Barado. Il y en a tout le monde. Les borani calana depuis 1982 mouvement. Mouillé folatan. Les moubala tout le monde n'a de sera candidat. Autrement, quand on sera mal, il joue pas quand on connaît à Bethel, Ragnon. Voilà, il est sérieux ou d'homme, très sérieux, très compétent. Nous, comment il est pas de quoi. Mais quand il y a un cas, ni tout on y fait, baram bi bloqué à quelque chose, ni des séros là, il était manquant quelque chose, baba. Galon babo, la décision Galon a bien checké à Cado Cassola. Arrestation illégale, punie par l'article 327. Kalimba Boudé là, ni tiève malikono, normalement, je suis interpellé, même en conseil de discipline. Ni sériabé, jusqu'à Abemoun avec un peu, Bingali Mugabe, justice, trop bien. N'a pas fait Kalimba, comment a tué, puisque tout est plainté qu'il y a Kama, au dia Kenya. Ni plainté qu'il y a Kama, ni Jamabo, va forcer un plainting. Va faire qu'à Jama de Kaka Bakabakani, n'était au clanisme, ni plainte qui era nekama. Donc, ni saria, mais saria pour un malien toba. Kaouli, ni sigile me kukono. Nous te bima toye jamala boku. Mais, ni sigile me kukono. Ka fo dumu do ambeta sigile, ka kravatu do kana mana kan fo ko saria e nanya fodro saria do aboranda kono saria do ni saria tanga ke saria anti soma ko mani kono ko.
ni mun bɛ kalan kɛ ka fariya fɔ kalan kɛ k'a fɔ n'i ma fariya fɔ an b'a fɔ i m'a fɔ n'i ye juge de n'i ye juge fa de an b'a f'i ye et où est le problème? Il faut que Maliens au cas d'un coup citoyens de bien c'est pas des sujets, c'est fini les sujets maliens, on est des citoyens maliens avec nos droits et on va les exercer. Kadi Amandou on va exercer même on va pousser il faut qu'on droit exercer Mali comme ne matu ibe ka ko kumbe fanga nyini matu ko kuni dona fanga kono funa mbe bonyere la nyimu nyembe nyina ko kumbe ta fanga no so tede ne dona ni conviction donc conviction table fana ni mamu ninga conviction te kelenye e bi ta ke muna iba fo kuni kana take e bi ta wali ya muna ne te ta wali anti nyugo nyini ga ina mobla ikatika conviction kono ikana ka kono tene ka problème ni n'angele nous mais ni ka conviction beneta ososo pourquoi ne ben datu e du meki take lango anga fraka fo amenyo na siran fanga kono siran tala bire rouge ka avocat temi kera abdin dindo ka avocat bire rouge betade abdin dindo nya de me fou ado vina la ka de parce que à Balmaché Eligindo ou interdit mais avec des côtés à côté mais fin qu'il faut à la malien au fond bah fait malien bec en amène rola plenty faut faire mais à kambi kamine nembala ibeka ka plentité ibeka ka gouvernement ka plentité ibeka ka mochi sientala plenty bella dona transition kononala Abel dira Daniel Tesugede ma Daniel Tesugede a dit procureur ou qu'a dit gendarme ka enquête ke ayaka aya dit Daniel Sini ne ka dado ayaka dossier là allez Daniel de lettre chima ministre juge ko uba feka aya la main ambe ya Maria ni ministre de la défense fait aka aya daw ka bloka o kala Nyaka lettre ta ka chi ministre man John Kondo Goubay. Monsieur le ministre, procureur général ko juju ba fait ka ayar la main. Koube ya Maria ni ministre de la défense fait pour ya Maria ka ayar la main. Ça rien yo défaut. Nyaki Goubay lettre chima. Ni ya Maria di ou ka ayar la main. Ni lettre ta ka chi Daniel ma ministre ya Maria di ou ka ayar la main. Ni ka kuma be dossier ko. Ni Goubay ka kuma ba ko. Ni drone ayan ya mariaka ayala mais je joue de côté là plein qui portera mamu subora dinga kono luka famille de plein qui porter aya rekle là usira tuko di ayama ni nana mo de mine akadala atirubi adogonubi ou aka famille ou ye photo take ni ka téléphone mobile mun nana ou dona mun ya numéro ta mo mun oui, vous regroupez tenu. Anga karituna ni na namine. No tira funa be trop fort que trop fort que trop fort que faut que passer ayauma. Le bachini dama bala politique ko kumate. Mo faka ko kumadu. Transition ko kumate mo faka ko kumadu mu fakara. Si je devais ni galeke. Bere rouge ko ni bere vert côté ou ni mo ni bodroye mo ni chou était bere blemaya ko était vert. Ni mo be mo chouli. Et bien, le rouge, on va juger. Ou qu'à juger, ni ma faute, juger quoi? Ma faute. Ou faut un dossier instruit la faute qu'à taban. Abé. Ni mère il n'entend pas mon juger. Moi aussi, je là. Mais qu'à faut, abidi ni blara. Kablara ne bachili bolo, ne te tiete. Ne kira ministre abidi ni, yene ka kliani. Juger ni a bla trois kasugi. Aïta fait dossier B, ayabla ka sur transition maba. Ayabla ate sharia ka bolo kantu ayabla. Afura ko kabla aya kontentabla, hali justice ko kabla, tabla. Transition nana ba ka aya to obande kono katebla ka sur sharia ko ablara. Est-ce que ele noi? J'ai d'instruction to ka suri. O kata nyinga. Ne klina do ka cabinet la, ka ta soma 9h. Faut 16 heures à 12 heures pour le salir. Ko aye abla, ngana mention que régime avec tailleur mina liberté ou kala bokana kasi.
kabiri sɔgɔma u b'a la a bɛ na fo 16h dugusajɛ ko ye seli ye u ko a ye ko bɔn ko a fɔra k'a tɛ bila ko instruction dira k'a tɛ bila a b'a la a ko bon maître a ko n tɛ ne ka bolo kan n y'an ka baara kɛ ayiwa n k'a bɛ ala ka bolo kan ne taara so mais munna mɔgɔw bɛ fɛnw inventer papier bɛ nin bɛɛ la wa u ka instruction kɛra ka ne to ministère la fo ka taa ban n da ma don bere rouge ta la n da ma don aya ta la i b'i ka ma deli k'a fɔ n ye Bathily m'a fɛ aw ka nin kɛ nin dossier kɔnɔ gouvernement mɔgɔ si m'a fɔ tatamini de tun bɛ mɔgɔ si da ma don a la dossier tora jugew de ka bolo mais jugew tɛ kuma mun na ni anw tɔgɔ bɛ tiɲɛna la normalement ni sariya bɛ cogo dɔ la procureur ka kan ka bɔ ka kuma k'a fɔ nin dossier traitera tan de aw bɛ k'a fɔ cogo min a ma kɛ ten mais a bɛɛ bɛ labila parce que dɔ tɔgɔ bɛ tiɲɛ a kɔnɔ olu tɛ ni yɛrɛ ye dɔw ɲininka Daniel tun t'a fɛ a ka minɛ ne de y'a minɛ u ka taa datiw lajɛ dɔrɔn plaintew kɛra dati mun na procureur général ye tribunaux saisi dati mun na a y'u saisi ni acte minnu ye soit transmis taara gendarmerie la dati mun na mɔgɔ minnu ye plainte la don olu lamɛnna k'a sɔrɔ aya ma bila aya ma minɛ fanga ma ban transition ma ban o bɛɛ bɛ dossier kɔnɔ ni nin bɛɛ kalan dossier kɔnɔ a b'o kalama n'u ye plainte porté n b'a kalama mais ne tɛ n tɛ siran fana n b'a fɔ a kɛra cogo min na maliyɛnw k'a dɔn depuis ne bɔra ministère de la justice la a y'a ka dossier tɛ ne bolo kan n'u ko gouvernement dɛsɛlen don n bɛ sɔn a ma k'a fɔ a ma jugé mais a kuma ma ta ka da ne kɔrɔ an k'a fɔ an dɛsɛra dɛ ni fɛn mun dir'i ma k'i k'a kuma fɔ n'a ma se ka kɛ i b'a fɔ an dɛsɛra ka da nin kan mais kuma ma deli ka di ne ma et puis ne ma da la ko gouvernement bɛɛ de bɛ wele k'a lasigi k'a ye nin kɛ donc fɛn o fɛn kɛlen bɛ k'a bali bi dossier tɛ ne ka département na n ka se ka ɲininkali kɛ mun de ye nin bali ne tɛ se ka fɛn fɔ a la n y'o fɔ fo ni n bagara dɔɔnin ɲininkali jɔ k'e ka kan ka kɛ ne la ni n da ma s'a ma ne tɛ se k'o dɔn mais ne b'a fɛ an ka nin kuma kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamu i tɛ se ka mɔgɔ kin k'a fiyɛ tuma bɛɛ k'a k'i ma fɛ i tɛ mɔgɔ faga finijɛ la k'a jeni ka na ayi donc solidarité gouvernement kɔnɔ a bɛɛ n'a taabolo don a n'a kɔrɔ mun man kan ka kɛ i kan'o kɛ mun ka kan ka kɛ o kɛ n'aw bɔra o kɔnɔ o tuma i b'a fɔ solidarité tiɲɛna mais n'i tora k'i bɛ ko dɔw kɛ k'a tɛ dabila a tɛ dabila c'est sûr degun bɛ mun kan o de fɔlɔ bɛ kuma parce que n bɛ degun na mɔgɔw ɲɛ t'o la donc n'o kuma na o kumakan kana taa kɛ ko solidarité tiɲɛna dɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka mun de kɛra dɛ mun de bɛ ka kɛ n'o fɔra dɔrɔn hakilimaw bɛ taabolo sɔrɔ ko la ɲininkalikɛlaw bɛ taabolo sɔrɔ ko la mais ne bɛ fɛn mun fɔ ne ma don mɔgɔ si ka fanga la ko n bɛ nkalon tigɛ n t'a tigɛ ko n bɛ ɲɛ tugu n bɛ baara mun na o baara binkaliw bɛ k'a kɔnɔ ko n bɛ ɲɛ tugu a kan n tɛ ɲɛ wa a ma yɛlɛma 2013 n ye kɛlɛ kɛ ni kumakan minnu ye ka wuli ka campagne kɛ ka président dɛmɛ n tɛna dɛsɛ k'o fɔ 2018 maa si tɛ se ka je suis clair je suis très clair ni maa min y'o bila i hakili la i ye ne jɛ i bolo ye n jɛ bagabagali t'a la foyi t'a la. O tuma 2018 bɛna tugu Ibrim kɔ tugun wa? N bɛ tugu a kɔ mais tiɲɛ kan n tɛ tugu a kɔ nkalon kan n tɛ tugu a kɔ janfa kan n tɛ tugu a kɔ ko n b'a dɛmɛ fana a ka manamanamɔgɔw bila ka na don fanga kɔnɔ ka fanga tiɲɛ ka malidenw sɛgɛn n'o b'a kɔnɔ n b'a fɔ ne ma don o kan vaut mieux qu'on soit clair n'olu b'a kɔ je me donne le droit k'an yɛrɛ ɲininka ne bɛ tugu a kɔ n bɛ tiɲɛ fɔ manamanamɔgɔw n t'u ka ko la jamana in ka gɛlɛn ne ma a ka gɛlɛn ale ma a y'o de fɔ ne ye o tuma an k'a lajɛ fɛn mun tɛ bɛn fɛn mun mɔgɔ minnu man kan ka na kojugu dɔw kɛ fanga in kɔnɔ aw kana na c'est tout. Merci beaucoup.